عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة نجاكو جبانو نيجني لتهكو كو جبانو نجني لتهكو أو كنا وانا أكاديمي وشاشي ننزوني وامبي ومنطقي يعني ولوجيك ili ike ushahidi hosonwa haina raia mkomori ya one kheri ya idunge ya one shari ya shitawi wakomori ya mnikoni ndongo mnikoni madzina baadhi za madzina sinde madzina kamili wakomori ngabo mnduparwa zile abo mndu na rengele zina ilondro zile abo mnduparwa elarifrija ngabo mnduparwa mzimba ngabo mnduparwa karihila ngabo mnduparwa mwenye baraka ngabo mnduparwa fahami hata wajawati mwansi pia wakomori ntsumwambia ndongo zopuzi mwambia ni ndongo ikaongizo haqiqatan walhaqiqa sara muklime mwambia ni ndongo za ukweli na ukweli huo urendeha ngotaabishao ngabo mnduparwa musawi ikao musawi huo harendeha ndo target harmondu pia baha wamshaniri musawi egal azali musawi egal sorry okay yorizi shana rende harmo kweli wakomoringa mwishi yao zile uya baya zerezo yambawe izo anzao yanzo ya wane ne dictature amumnikone madzina amba byamba zile oyi nido ishale jimbo liko parwa subhanallah emergence nido ishale jimbo hilo komori amfikiri kapati mkomori utso ishale jimbo hilo emergence hata à l'horizon 2030 enga mjuawe ya kakwenda yai wale wakomori na mkena zahidi emru ya kawenda ya hensi ye emru ya henri hata mtsediwa ye emergency hiyo ya kawenda ya hensi komori hosoni mazali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nangamize kama mondrabo weizile ahima utowe zibwi wanzo ya wane ne emergence wallahi bwa komori zile de alivi wa bie ni azali na hoteli ya bure na magari ya serikali mapesa zile yarumiliwa hasibabu doenda ya daibu wa komori hasibabu de emergency yatimizi 18 million awa bengena mwelewe bwa komori amdekezo zile weulona rsei umanipule wanu kiasi ya juu weimengo ni mwali wa bie na zali ya sekomor yende yafanye programu ya emergency halafu ya yeleze wa komori haka ulibiwa hoteli ya bure shahula shabure magari ya serikali mapesa ya rumishiha zaidi ya 18 million yabo bwa komori na mjokawe imengo ni imwe maadui wahele taifa la komori na leo hahiminge na nkalizi haringu ya ilio wa komori 18 million hiyo nena wili numlalo bure wa hoteli ijokai saidi ya wakomori mamaskini manga yabo msamrambo kana zile oyi adui numero 1 yanzo ya jibabaise ya jibahe makiyaji ya jirende ukayeti zile zidu ngutahajirende zile zeu na yeye zile zidu ewe imru hindri woyi doktor a doktor zile harinia chipocha ezile wo imru hindri woyi demru yakane doktora aibo evan wanu wotso doni para wakati ndona zi direct za hangu na hila zile woyi demru lone doktora ya somata ya lawazenyile
zile wode umanipule wandu wode chef wa wole maminde wode chef wa wandu manipule wandu daubi Marseille na net Faransa zile huo haka Faransa arumishie mzungu hajifanya jasusi hajifanya haina mbahindrumbi harumishio wazungu hata wazungu wamtoa lesankida la ya ilmu eutsojokana doktora bozile ubaki komori hata mahamengo mfukari yeudweshele ukabalanga bo komori ikau ihuzalisa ihulele uhuro hawaso mende ubaki kuja bali ya ye ye hindrin wandu wanwana hila wandu watsona madzina wana kuja bali ya ye diplomu heda wangalienzi shabado eshelea okensingere ndo na ibozile na urenge mali inji ilione se emergency ya azali wakomor zile oyi harenge mali menji yatimizi takriban 18 millions hasibabu de emergency ya azali zile wonge Faransa contre la dictature ye emergency yenu ngiyo na shiwe shiparwao ani ye dictature yenu ngiyo na shiwe shiparwao emergency akaubalie shiwe shae emergency yajea shihensi komorindo zile na mdengele zina hilo wabili ngabo parwa rija hodo uo de mruasa ya Mosawi ransi mrukamba Mosawi aweka wende hatamba Mosawi ngojenda hatawambe Mossad wende hatawambe Mosazano wende hatawambe Mosamfu nono amba Musawi idhan ambe Musawi ndo kuna ujwa namba Musawi Hans ndimi ndenjo hambia vanu parando ba nsuhu le zina lenzalo mimi ndenjo hambia Ahamada Ibrahima roha hai basi jawna bien Hans wa utstar tranquille Mossadi Mosawi Mosari Mosazano Mosamfu Hans anda ngamro hamba Musawi ngamwenzangu okay mrukado ka dictateur nyendo mlone dictature mwende sao sayo ngotso jauna biye unifanye de dictature na ndini bon Musawi Hans nsu Hans relewana mwanana wa baraka muhanzo ngonanzo nsu Hans bon aborishilia kabati baya kabati yakoza kabati hata malava ni okamndugu joka usankode ya rememona shawa mwambionele kalima la saya ela saya ngabo parwa rija hodoyi Woide mrikao porte-parole waeze assise avocat wae dictature Faransa leo contre la dictature wow wakomori wele wapia contre la dictature narimre davuni porte-parole monsieur Rijahodo et avocat wae dictature monsieur Rijahodo Hajahodo porte-parole o Faransa narda ilie rita dictature na balende porte-parole mfunga wandu oi criminel oi terroriste oi jendu narwa funge wana mjo kaza le karo le baba la koshi la hangu pa ndiari mali karu jaha jinyongo abange Faransa contre la dictature ngabatoy parwa SMS message za Comor Telecom SMS woi haka Nations Unies ambassadeur coat cravate l'ambassadeur wa dictateur azali ambassadeur wa dictateur azali leo hafunguandu hawawandu afanye sharia ashibadilisha harenge wandu warende mahoho wasawa rendo ndrovi bana woka japara nzamba darua monsieur le janki mwani tiji banki mwani tiji el brado tiji dola mu SG secrétaire général wa oni hata tamba barua hatamba barua dinga bo dictature comme kabat e bana wonge Faransa leo contre la dictature contre mon boss le dictateur Azali. Ya salam no on walona ze foswa no binadam
abo bahi raha yabo raha narende nao saya ngabo yuparwa mzinda pale oi de akaunikiwa yehazi ukangetsa wandu walo prison wale mabana baruani mabana wala mwende mwa wasakaje na mtsoenda nsi huyabidi mwadailie mwala we mwenza la mzimba pale hafanya ye mission Azali tifanya boss Azali le dictateur leo mzimba pale contre la dictature we leo ngabola uparwa mwinyi mali mwinyi hodo mwinyi baraka Mwarabu Mdubei bwana oyiwe imruhindi nsuhanza dictature nsuhanza referendum kawati referendum ola bwana mwinyi baraka Mwarabu Mdubei hende harimwaye marunda ya he dictature na des élections kawati referendum leo wongenda contre la dictature ikawasaidia wai instaure mwenye baraka Mwarabu Mdubei wengende nazadi haukatsie nazadi yo affaire à suivre hosonihwe wanrwana hila Ivan kuna unipara mpaka wakati nilo harma direct baan ngami harma direct mkana baraka tafadhali ngami harma direct ngono ya ngami suru kango bukani para wakati heliyo jazakallah khair ngono ngami harma direct mkana baraka yazimuna jaza khair idhan watukufu namnisami ebu watukufu wa Komoro wanruwa manipule wao wanru hindi amtsawa mnambi faida hindi amtsawa mnambi ngamwani ya wendi amtsawa mnambi enkodomi wanao ganyina zombo hindi ye adversari wa hanyu gena hindi dema hiyo Sudan, Algeria, Yemen ewa wasawa na Komori atuwa wandu atowe Sudando ye ujerendo Arabi Saudite wotsinde allié wa Azali ndaye ewa Komori nsojomambia ni mtsedar mavoti ngamwishilizoni makalima yawe yuparwa sambi ekamjwa kansinawa yawo sha amfikru kasambi amwambia mjama ba sambi amba wanduende armazi wote tonda bunsu aminata leo sha ina ujokanza kujenda haruma yemiria yangu ngujone video shamsa ni mwambieni billah alaikum simwambiani zevotingizo na shida eka mtsujuzi sabu wa Komori mlo Faransa na nyimlo Komori zabari ndini yema autorité politique wa Komori mtso wa shia nzenziro lo hufa wa minimize umfo zenrogoza faiswali nisaye mwana nyasi mitsamihuli nisaye mwana nyasi ibembeni mumtsaweni na moroni zabarindi zenrogozino zitsona jirma ika wanduan kwa tina watanga shawazidaza zabari awamsoni mwambienukana haina mndu wanzo manipuleo yarendo mna ijomba na mndu mzaze yanzo yarendo mna izaze
nafikiri nro ukana ze manipulation zinu. Wallahi billahi tallahi ndizo na hasara nziro ya hera ya mkomori wanshi Faransa, rekara ya mkomori mfaransa, rekara ya mkomori ba ze manipulation zinu ndizo nziro. Haukana nsuona nzaze bifatuma ulo la Courneuve ya joka ujanambe uka mime nde na decide wa hudeside ya kutu wajua haina wakati wendo wa wane nkodo ngetsa hojuwe eba nwe shefundo eba nwe atendendo sharangu mwadzihwe mazefu walo shefu parwa sijindo bafumbuni na nesheleziwaye mbabaola na wake mzima neshelezi mbabaola parando zile yali wa mapesa na zali iliende ya instaure dictature leo zile woba komori mjanga mdigo mhimili ya mwefundaria badi mkomori wanzo amba ukana nsoke dada vahiyambe tsama nga mjonike dada nike dadaje nike dabado haure atsida bado haure dabalenzanki so doisha izo nambao wambahe wala baishe ngorambo kanga mambo ndabo abuze manipulation zinu bwa komori wanazijomba mengo mitsanu hau mengo mirandaru hau mengo mfukare wajuha wabari zizerezo mimusawe nsina uparora hatamzi hau kanga mjokana zankiliza hau sawana bili zila zilingo ure wano wanade mwatsona ankili zile zidu ya kamnaijana ya twenda ya rumishensi yahe shangu juhaleo ikewe yaloma amengo mfukare yale la retireti yende komori alafubo yenda ya mbaukana zenzio zidiwaza shanga bo 18 milioni tainu zile ngari hula zao riunike gari riunike jau riwendese halema pesa hamwe historia ni diktaturi komori alafu lewe ya jado himambangu wano na diktaturi na yele jimbo azalialo ni lo emergence e aliviwe l'hôtel inebi yene ze 18 millions ya rumishihando da ezile zidu ansi ze petizibo zile bagu saudu haya esa jokanga wena ndrongo wazungu wa jokangwa hurumia leo kwa ajajo kuchilila wende komori sije udori hadaya bagu sanga we gobola zalmeti ama gobola zalmeti la rumisha au brike egazi hisa shabaki de tata tabai wamsoni mwelezeni watukufu wa komori ukana abo diktature armwe doula ya hatu yonsi pia mndrenge mafoto miyatsamba za armwa zerezo mafoto miyatsamba za armwa zerezo hizo ema directeur owandu wa hansi wa wayafanya waya monteo ewanu wandu hindi endo wewambiyo ema na sonsi pia ngarijuwao ema na mimi nsuhundi hanafanya mafoto ende ema na waloze komite ze komite izo haina komite ngabo masekretari wa zama wandu pia wa siasa watali ya Faransa watsahoa juse walo Faransa mu mamniko ni wasuya haina ya tsuone mwananya yanzoe ndi haruma mandamano no yaone mwananya nende shawallah mandamano yafanyiwa no waheze ankiliza bili kana uparombeha ni mahala au kana ikaubidi wandu wa mswaliti ni mwende armaze votimu wa uzise e bila hindi
haina mkomori mwenzangu kamwambia ni manena mndu wala mimi ntuye ngarija hodo tsumyenga rija hodo ntsumyenga au kana ntina chambada wina ni wanya wala njamba ngamyengo zile zidu tsumyenga wala njamba ngamyengo mzimba pale ntsumyenga wala njamba ngamyengo mwinyi baraka marabu mdubei ntsumyenga kabati mduni myenga shanga msikiniyo mwasikiniyo amu msikiniyo eo andu wanule fijo ajawali cha Faransa dictature nabala wakaurema referendum nusu wakahui kubali wala wakahui kubali no watukahui kubali wadunga na waswili emparo wauzi sarangu wajawamnika wanize faso haiho bila hindi bila hindi rangume dar maze votata leo amrini ke faida nzima kabati ujoshinda ya jena faida na mrini ke faida nzima ranguze votata leo faida hindi ni wafuwa faida hindi ni ze votizi hibo mimi njamwambia ni mtende wakawanga mamilioni makoti fichu mani mwanise dakika anzi haya inu komite hindi comité des étudiants de Nsulabu anzi haya bekir Nsulabu eba garendo nafanya izo block note garendao ramkache azali garimkache oje kampanya ringe yapo no ti kampanya rirambo rambo shabalangi mtsalambari yerfanya yaboye communication go jizingara go jenda warengezi fuda zarambo 2 utirengerambo 3 rambo 2 no rengezi fuda zako na ndumna imana wende yarmwe bundukia Jack Boyer urengo kazi okay aboje garimkache wazalio wala wandu jana wakanti tablo rondi musa wengo litabisho engarjo fanya yabo endarumie moya Faransa ila ebala yo pera hindi moya Faransa ikange jom descende jom kache moyo yaborumia naif ande musawi naif kodo j'aime musawi je pense que raisonnement de PCP PCP andwa wala wandu jana musawinge mzima nsende kama hata au problem mutiola katina kilia ta ukakatidada abora lingazi jana abaina mtu narengesa €1 kemzima wento poshoni dahule bera to poshoni hatu yaho hofirigo yemrudi yanda zankilizanyu pia zankili zirudanda zankili zirudi ya vala namwambia nina mtsende yabo mimi nankila nani kamchelewa yaromwambia eti ina Vicente musawinge ndena zali sijodo virane dzia wandu kama musawinge ndena zali minde mndu wauzira nimrikao mikanza unafiki miwambia bwe matso tsaba bwe matso msalimu amdu ya indigo yo sharadlila haina mndu dada ejorambu wa ukana haria wa msalimu amri sharadlila amuni kwankili utiono unene waho neze luneti mimi musawi tsamba mtsende harma voti azaliamba na mje harma ze voti
wasaya waja wasako ajaja muni kwa nkili ukaena nkili utikena ndevu na luneti wonesa ukayo nkili amuni kwa nkili ya kibinadamu azalamba ukana mjara maze voti sambana mtsende mwingi baraka wa humarabu mdubei kampanyari rambo mzimba pale rija hodo na wandu wao pia wajua wende mimi na nyea salimu amri ulada mafits upusi mimi na nyea salimu amri danyi mwenda mwase voti mavotiwa mwajita asarani wafawaru au ndani sana malada kwa rongo au kesina lunette suka sinizo zinjiko kartu sifa tudo kanaki wasalimu amri ndani minga mibala wabo ninde mwadwe tu amefanya ze directeur na mwende mjere jes na mwende mavoti yeze ndogo ako namne na mawane namtia mnambaize pare magarina pasula na wazilwa nyinyi nde mwasalimu amri hata majuha muo leo zendongo mfanya leo unujufu muo inuti ankili mimi mina ankila nanyi ndizo nanzo mwelewe wonsonda ya nyarmu ulada ntisojwa mdoni chamfua ina mahala musawi ngusutene dictature ewa isutene tinda mwenda armaze voti za kidictature alafu dictature ya mshindani ya shinda madictature maopoza na opoza wanrabo mimi nde nasalimu amri mimi kamsuona haya damina mudukara jali na zakir baki harma mahala bazima karna uparuzi siwa maudun sa qiyama bi ayi dhanbin qutilat dhambi hindrini la wawala wa hafajuz karna huzi siwa wajauzi swandanyi ni mwabaleme li hata mwenda mwizamisa mtsona ankili samba kamti na ankili alafu aina ujomdungani uamu msikiniyo parce que zankili kaziti shanga manipuleo vanti sharuti non nja insulté vanu arrête d'insulter les gens hansi bobo mzee endabi ezile yakawa insulter harmia Boraki Mohamed endabi ezile yanjia harumi ozungoni tinambe mimi baminja insulter mndu mimi titria mndu ankili yalawa yambe ulada do ujawambe musawi hasalimu amri na minja salimu amri minga biba hata leo miamli de 2021 yenyi kamwanilao 2021 hata kamtujua isho mwaniliao ngamwaniliao sharia sha 2001 hata kamtuju ngamwaniliao sha 2018 kamtuju ye mimi na nye ulona kilindo mrata mbetide ya mndu nduna doka na ankili alafu insulter les gens andiashingazija Ben Haikal amdelirando wende wajoshinda unambie heli ndelireo nsu delire nyamu mtesheoni parce que ngani harma tartibu ya usisensi ngamani harimwa mwinyi baraka wazali na mzimba wazali na zile wa azali na SMS wa azali abonda mina nye udelirendo yotsimbi hokana mndu delire yabo usola utino mndu ya ankili yameukana bango delire ngamuni kondo nzima ye damina nyi yashindando samba mtsedar mwaze voting abajofa wandu gabajuka problem kamna uhunda ngazi jore yewe utsudelire uchindu ufanya mna direct hoeleza wandu ehelu wandu ajo uhunda yoro hombi de commentaire ya hapa haina mndu wenza rohombi mndu juwa wakomor timsomesaniyo kanga mtsamdo juwa wandu wenza zero hombi na mdwanga laze commentaire za hao amjourambua ze komanteri za hao mrurambua komanteri za wanadamu ikao waivuru hondi rangoma la honi hao honje majirani hoja mjini hoja harmale bavu alafu aja kwatu ushinda wambambandrongo watingamba delire wala pizo juzizi lezi duhanyu hala piza harmia yawekari kahambaga rambao kisiasa hajokaa vumbua harmia kisiasa kajajokaa mji yanguoni abo nyinyi baada zile nge harmale bavula hezidu halapiza yabo iyo halali shamusawi ndo anzambe za kweli yabo musawi ngula pizo iyo de aibu mloniyo
Oze ankili za hanyuzitio. Simwambia ninga nina ankili jana. Mimi ankili nzima. Timbili nzima. Ankili nzima hiyo. Zenrogona mwambia ni pia zija. Oandru pia wardi wakauhangwa nyengao. Dahari hizo na wambia zija. Wajuanza hizo na wambia zitije. Abo hiyo tsi problem hangu. Na mwende mwatahe Mwenyezi Mungu muzisi. Ye ankili. Ye ankili. Ya musawiva na bo Mwenyezi Mungu garjofu chitakoha Mwenyezi Mungu ndo. De Mwenyezi Mungu olawa. Wa mwibaraka marabu mdube ya niwe usome hitima. Undu wa mjoka wenda mwashitaki Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yawe mtume Muhammadi. Ha? Amwambia ni ndongo. Wallah. Na mwede. Sisi. Ramira mutu. Razaki. Ramdu tsoka yonzi. Karti contre manifestation. E manifestation na yafanyie. Manifestation wakomoriwa lo faransa na wajuhe hama wandao. Sha manifestation ya tende lwa nizile. Ya finanse wa mapesa na zali. Ya henti ye emergence. Mapesa ya rumishiha. Wahazile u. Ya waswili. 18 millions. Et 18 millions hizo zijolela wakomori wanga. Kamsu zamba. Ya rija. Porte-parole wahe. Ze assise. Yaje avocat. Wahe ye emergence. Leo. Rija uonge na malene. Shiwina jana armwe dunia. Ngamjuaje ka rija oi. Katsu protegewa. Ni azali. SMS wafungwa wana. Kajapa rodai harimwe Nations Unies. Shakwelo wandu waonga mkonsi yola tabu nzima nda nyinao. Mwamba mafitsi. Kamtsujue mwe mandovi. Wandra bondovi. Shahari wanu watubia Mwenyezi Mungu. Au mwenza kilindu. Mwambia ni Bwakomori. Haina ujoka ufanya maandamano. Na yafanye. Hamanda aje. Watina SMS. Na zile. Na zaku. Na zori. Na zobi. Haukawa upia. Womri mzima. Na mwate adabu. Yo ndiyo sisi ranzao. Kamna ujwa ujamu kontre diktaturi. Na balowa itianda owa jawana manipuleo wandu hiyo. Na mnambiye logiki hiyo. Niwe nzankili. Ha? Na mnambiye logiki hiyo. Na mnaje mjoka wenda mware me dictature. Ne ya ihansi. SMS. Zile. Da owa. Mzimba. Karihila. Da wao. Namnambi. Ewa manipulewa. Wenda warme. Mandamano ya. Mandamano ya. Na ya tufanye wakati wa referendum indi. Zabari yafanye hao leo. Wakati ya referendum mfikiri waka wandro prison. Karelewa na. Wakati wa referendum. Wadozilo wa wandu watawadana ungulo mhono. Leoje. Wandu waoje unda Faransa. Wa Faransa pia. Ngohama watilwa putu. Hai. Gano hamada twalibu. Ganyi tsolo jamwe be wandu otsije. Ekutuishi ya rangu ewa jojuwe solution. Solution ya hada. Do utawo wandu wanu. Do watawa. Yode shatsonga nzambo vanu. Solution ya bili. Wakomoriwa lo Faransa na waunjiliane. Kongo ajula nao. Kasi wa starabu jana. Abona repareze fami. Warihimilie mau. Solution yangu. Okay, sukuta jia wende. Hari mwaze jamiati za dunia. Ye uchende ujuwe solution. Solution diyo. Solution. Rinja atijaka na wandu wararuwahe. Amba ukana manipule wandu jana. Mwenye baraka atijaka na wandu kume waahe. Walo Faransa hambana manipule wandu majana marabu. Zile atijaka na wandu kume waahe hambana manipule wandu chihui. Karila atike na wandu waili waahe hambana manipule wandu bengo mirabu. Yode heli zilio.
haina mrulo vanu urongoleyo ima manipulatori wa manipulewa ili ya manipule wandu alafu ze manipulation ngazikirio sisi karsi vanuri mzie ni mtsende ngarambao makalimatu yanu yajia keshahili maudu hamangizo ramba juzi ze video zavira wanratsi ngo uzishili ya wamba zino azamba bimane shatsongartso wahara hozamba dabokana garijuwawe hasara vanu benaikali benanziz yambiando biukatsamba ngamina uwezo mwendesa Mwenyezi Mungu ukana yende ukoni kamre hikma uyanzao alafu eka honi kiwa ulada mimi tini kwa hikma Mwenyezi Mungu azamba andro yende unikwe hikma man yasha uyanzao yaweka tini kwa hikma ketu wone saukana wa mtahoni mrumeni wala njaparu amba mtahoni mrumeni miti ndo wa hadazi wa hema koti kahuni kwa ulada tini kwa hikma tini kwa nkandu yinu tini kiwae ye kiemba ya hangu yinu ngamu aminuka kutini hizo na azalika tini hizo na sambika tini hizo zinu za hangu sur mesure yabo wodu ulada ikawo mikanza hikma yoni kiwa mru uwo Mungu yanzawo ufaume Mwenyezi Mungu ya unika uwo yanzawo abwika uni kwa ulada ho mbinguni wende watsaye mwenye baraka ni Mwenyezi Mungu waheze hitima bea hone seye umshitaki panga muaminu kati ndi Mwenyezi Mungu wa mwenye baraka sindi yanike hikma Mwenyezi Mungu wa Mtume Muhammad wodi yanike hikma kaka msujwe Qur'ani yotifota hangu yofoti ya hani ile shatsonga haina wakati mjoka urungwa marengweni tingo jodo pamwa kaka msujwe hata usila Mungu oje ya Qur'ani ngiyoje ani kamsele afis maruf data sojo urabitsa sojo usikiti shamdu sojo tsonga mrali shada wena tsozi ya lokuli idano watukufu mimi njamba ngamina uwezo wala njamba msaho urais tumemwa madika mjapa risha parwa rais Muhammad yupo rasul nrume Mwenyezi Mungu ukawa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula karnahum ni kani adhabu karnahum muadhibuni mpakari mwereni mrumeje mwelezeni sharti rasul si mrume ala mbinguni roani Jibrilu mrujo uniki wa hindushambwao bo shard lila nja insulte kamrande ya kistarabu sizelezando kamrungu tsahande kirohombi kisystem yani destabilize ankili bo sharad lila mitsi dada izo njuwa okutu zijua miujua nesoma miujua kawoi ufanya rohombi yabo haina kalima lona le jawab njadem ikamrande ya mranda uka ujonoka na jau emana utsenda wariruma hindi wo mndu yandea abotsi je uniba usomi najibu endawo nengojwelewa kuhansi utsinike ankli waja wasonankili nani kana baraka gosharadi tsininkili ngabo andika miujiliwa hata we kaunirongoza wenji nikubwanzishi miwanza aina dakiwa nanzishi asikani dokawa ndo wenzaki shekatsono mndwanzo ante harma ulada mimi mikakubali mikakubali nganza njibwe mwandamu heli ya ndrongoza idhan awona mwenso uvantara ujirenda ukanga ngamdoneo leçon mwende mwatsaho wandu wa manipule wandu mwani ke leçon utsinike leçon vala baze ndrongozi zatsunga rongwa vanhu ndrongoza usiu vanhu normalement tsoka uju ubidi nifunge mbango ninambwe shati ni hime ndrongo namna ya kijufumu okaze ndrongozi liyo pia hamwana damu wajuswamu wal iyadhu billah shati vae helin aparo vae helin si vae helin ulin kemaki on lo makini gotso jaweni kaleso
na ibidi wawe ujinike leso ukakutuelewa ngojidiwa zokawendawe ngojidiwa ukaibidi ujinike mawanyido heli wa manipulewa heli zenrungo ziliyo heli zerezo za jazo andrabo abongo jono nankeli yaba mtukadea ya emondio udea abomre sasi swabonsi udea la pizza dea bas balesa mprapurache balamre sauni hakaka tina malisi idhan awa tukufu Salwa bien ukana uandruwa manipulewa harmwensi ya Faransa amfikirindro karti vanu rirongo ilo andruwa tsende shahaina maandamano ya joka ufanyiha kaiki adabu na mastehi watsina mwana siasa Gamina wahasama wahangu malada mjozamba parce kama nao ze commentaire na ndini amjuo ka wa fulani enzaro hombi na jana tsongeza wa julo ao na jana aone seheli ya urongo wa kwa tina nrongo itoti upuse wandu ajwa dondea amkazani damwa bioni au hakishoni kana yankilia hangu yotsone hai hata na munjiliani mundeye mfanye posto za mafiti mwambenga miazali mwambenga Hitler mwambe minde mjuhu wa mdobi we Abu Jahal Firaun je m'en fous haina mjokamba na mwambe haina mwenzanki nguju mindobi ngujua nyimbani haina mwenzanki ujoka uona heli mjoka unikomante ngujoka nyina rohombi kamtsundre masibabu fikira rohombi idhan mine façon ya urongoa mwanama ben haikal zabari utsoji kalme yambo katsifanya mefaçon yangu kingimele unga mimakini sifikiria bo undestabilize shanga mhusikiniyo sifikiria bo undabanya akili bazinwa mzijora nguhale heli ya ujerema hadisi na wenda harma deba kampulwa mjemdwani pia harma deba hulana deba hula bo bentijindo hii tafadhali wallah nyinde ma destabilize hanyi majuhomu rangu jana hata leo zerezo za dariziwa neze manipulation za hanyu shamimi pikado dabwanyiwa ni mafiti haina wakati naremu mabombi haina wakati nare mabombi yodo wakati nkoka mwema awa wengena mjimakinishe ni wanrikao nga mfikirio ya wadnja jikalme minde mzee timambiani nsina ubuli ya mrwana mbeuka wende mzee nga mjijazizo mimi ili mzidi ukoza kena rohombi mfehe rohombi hiyo kamjijazizo minde mzee reka kamjanza ankilia hangu ranguba la hez election ze assise referendum hata leo ankilia hangu ngiyo juu ya hanyu idhan ya ankilia hangu ngamjukana ngiyo juu ya heze ankiliza hanyu awe hiyo tsinrongo ya unegosie hau ya uhadisi hau ya uzamba na mambinga miazali je m'en fous mimi ngami harma hingu shamba wa haki ni haki jeli nkozamba yubaki haki ila yawm alqiyama na hindu chitsona haki shubaki hediyo hata yawm alqiyama ngam profite harma mawdhu yinu nivurize mawdhu ya saya ondwa wa fanyili wa lavage de cerveau wa manipulewa na watafadhali na wafikirindo bao wandu wanu wa tali ya Faransa wanu pia watsanga ona zali
mtihadalo bai mwana wanzo ya zalwa bana omrwaji de maudhu bwa Komori ya naijana wa mahamishash uparwa Lieutenant Sola ngamono armazerezo e grupu ya Dima Abubakari armwe la voix de Comores na wanruasa ya wafanya publication ya mnaijana moto ikao haina mru ya dunga na enai rango ututoni gujuokana emoto woparwa Lieutenant Solahu bwa Komori maona e publication wa moto geni c'est intelligent ye geni yani aktilia hishilia moto mtiti yalo lieutenant na akausoma harmwensi ya Imarati kajasomwa hama pesa ya passport yatuka uzijua amweshelewa madabaha wakati ya ukamba bae fundi swadiki hasomesa wana wenji harmwenga zija mbabae fundi swadiki uamrujulwa harmwenze za sharabu kiasi ya haju imwana wa fundi swadiki ukana nsu defende swala hama swala mru ya ileo amdefende sheo shamba ya hangu fundi swadiki mwana wa fundi swadiki mbapanza Bodima Abubakar amwambio tena uniweza usiukiasi hajo mwana wa fundi swadiki mbapanza kajajo dole wa mali ya pasporo Dubai hausharja ye asome ikaka tusoma humshahara wa mbabahahe sabu mbabahe ngena ekoli iparwa madaris al-imani yiyo ngabo departement ikao yo privé awabenge ekanga nyina uvu na wanzani mwelezeni tena swala huoi ekafanya hazina fakri mdadadi swala huoi ye ufanya hazikandani harmwae eta major fakri mdadabi wa ijeishi wa itijeishi wa agent de renseignement au directeur wa renseignement uongene bureau ya hali abenge ko wandu wajangu ambondrabo wachamfuoze famiza wandu na mkerati wamtso ujuo wanadamu Mwenyezi Mungu utukuze mwanama Karume fisi na mtafadhali wamtso ujuo wanadamu Bodima Abubakari ba wakati ngamjo uju sabwe mparsenyo ha Lieutenant Solahu Malaysia ahe eti mafia eti mru ujado fanya komplo na yezi hauwa uwe wandu hauwa fanye mafiti hata mwende hata mkaze Zubeiri nrabo Zubeiri aja komantama mbianu kazi nrabo na mtafadhali Bodima Abubakar munjia simwambianu kana munde heli mjoka hanza ni grupu yana diaturuki na wao Dima na munde heli mjoka hanza haina mranzo ya nde na nde mwanama Newton sha na mhensi mtichamfuemba ya hangu swadiki wala mtimte harma dzina la ukana hashindwa na usoma mwana hahe bawo wanahe pia haina mruge na ndogoza hahe na kajale wa mali ya pasporo ngabo waka Sudarango utitini ngabo waka Maroku ngabo waka Imarati ngabo waka Egypt shese kremtso ujua wa Lieutenant Solahu mumchamfua ukana hasomama pesa ya pasporo ngiye na muhuwae uparwa Lieutenant Omar uoba he ankilia hahe yo ankilia haju ya nakiniha namna ikao harimwale behe wala kijeshi ya kausoma Egypt hajamengoni mwaze daraja za wa mwando atale jeshi la Komori kwa jamrenga hasibabu wa mrao Lieutenant Solahu
wivahe armwe ankiliahe ye daula ya imarati wiyo wambe mwana woi mwana mwenzankili rijo hanza ya tilale iyo daula do wamtsashi yenzia yiyo awabe na mdoji wo wandu mwacha mfu wao mwana mabustan sule dale na mdoji wo wandu mwavumbu wao nga mtsima ujua mja mrabiha mwamba ndo mtuzi jua enga mjua wo umari mwana nya swalahu ngeda hugabaha daula ya katwari ho ujuzi wa hahe ngejeshi katwari leo ngufai katwari na woma na yabidia fayensi ya Komori shangu fayensi ya kijeni po waona kawo yimwa na abidia rumishihe namna ya kibinadamu kwa Komori avade Komori ikawa itendelwa ni na Diaturki na Dima Abubakar na mjuokana na Diaturki nde twabia hae handubia hande armaze inbox hansi banka nduinu tisheha mkana baraka mwana mshwangu Karima kanduinu tisheha ino arabu uva wende Berlin inungu wa majini na shati na inde na Diaturki na Dima Abubakar na shasha na mkazane kena zetwabiambi mdode yo andru mwejama basinderde ya o andru sha vahanura mzingarani vanu karnahu mchiliani wala karnahu paroda ze haki kwa Komor simambiani eza kweli ukana kwa Komori wesawa manipulewa wandu na wende wafanye maandamano sha na mtawe opposition parce que wanu warenge mali ya wandu watapalao ngwaone sawa wandu warenge mali hiyo leo kana ngwajereo wa Komori na mtawe opposition hii haswando zile mtuzi hoi zile mtuzi ya docteur zile mi docteur chers compatriotes c'est zile mtuzi Armia, regarde-moi en face, regarde-moi les yeux. J'ai un dictateur. Bah comment? Zilewoi, wallahi l'azim. Zilewoi, harengwana zali. Et ma pesa ya rumiliwa ya timizi 18 millions. Zilewoi. Oyatende ulo Marseille. Aba bengena mdoji wandu mhada yawe. Wajoja wadoma mbia ni ukamera ngwa mabodu kweli hata na banu wandu wenzandrabu. Na mfanye haina nzia mtunde. Zile mapesa ya rumiliwa na magari na hoteli ni azali. Akawenda ya eleze wandu indri. Hakawenda ya eleze azali. Hela ajuba ki hata 2030. Yenye kamdisha azali ambe ukana. Indri ni. Inu yopara indri ni mitsude diwaza. Emergency horizon 2030. Kamtsudeishia hiyo. Yemo hiyo amnika azali zile. Wallahi lazim. Zile zidu wale waja arazalia dictateur. Wanu wakomorika mtsule mewahambwa ndrabu. Wanu imana wandu watu ufanya maandamano. Binadamu watina ukana wandu wanuri watawarindi. Wanu eshijo umenye heko wandu wanu kwa jajendi. Wandu watanu wa warandari. Kontra wandu jana. Hawandu majana maili. Eka wandu wanu kwa jaja eshida hilo ya wendi. Wanu esirila asirari. Wao wanzoa odeheba lendi. Eshawataza Komori wajawa manipule wandu wendi. Shangu arudio wahani ukano inde population wiyo de ajuha izondrabo. Iyo manipulation ya saya wandawu ngamwambioni. Na ntsura mbamdu. Kana mimi musawi ntsura mbamdu. Tikayonti. Na mdharauze pili. Juzi tumambiani. Tumwendezani. Kana yonti pia ngani arma problem mtsede mwende pia mjirede na akili mkauniwa na dada yaba yulo na akili abaliye berama hulabado yabole wa mtsojona wandu wajawa manipule wandu ngwa be hawa wandu maulada msambio wandu atawa
shati sharuti wandu watawe au kajuzi sishindwa wandu wende tisharto wandu watsondunga shema kalima mazahidi mhadala janati mwabianinga mhadalwao sijale wamwa bioluka nga mhadalwao shanga mtingo hanza mhadalwa ha mtingaza mhadala wazile wo hakane doktora hekajaja yarumishie kwa moria yunda shangu bakiate 70 ans 80 ans ya juhe na dictature ai evala ukanda katila ukaurumilwa neze services za Faransa ha wanikwema pesa hata wesa warengele ureda warengo uengwe ngo tsaikengo byalole goboje uriniki ikewa loko mori wajoka ukubale mafitia lazima waukaze bahana shawa jawarumi ya ilamba ureda ya daki ila idingwa mba ukade maho ubakishanamba ako yadzina alparo emergence azalenda rengali rumia humnikalo kwestore dictature leongo jo Faransa uje udamba ukana vanu ngaho dictature haitian emergence le zina ilo wondao bakomor namjue ya jane emergence de bwana araba menji handezo fm de bwana oi wende ya jane ne zaferizo Farid na zile Farid oui Farid olado komola paroruma mbabi komor ajashinda ya hezambaro ngotsa wa ole ungwa jirendo wandwe o komo woshmeji wangu nani oni mne jomba juhe andao nani oni idhan jana juhade ya harmia inu siasa njaona mndu ya juha shamu sawina tswamba kama hanso ulaba ya bungo deo ensafits lanyonsi pia namjojo aenda mbio mfanyeze pancarte mfanyeze indini maandamano ya contre dictature sha wanruanudo waya dunga odingoni izondrabo maandamano ikao dingoni mwayo do wanruanu izondrabo maandamano ya mkomori hama mkomori yadaye haki ya hahe ahlan wa sahlan sham tsawani rongo nyimwendao harmwe maandamano amu mtsawani rongo mwifanya amyambo sham jokana kamna huifanya idhan watukufu wakomori ngwambawe liberté d'expression wafanywa complot zinji wafungwa wandu waulwa wandu wa complot kao mimi wami dena kauhima nzambe bana nsuwa na wasaya haina ya kauzanziha hakauzanziha au hara mimi wami dena dekortike za kiko Mozambiki za Fataho Dembeni za Hemedina ze video ngizo yabonga mjujo ureje mwangalie dani za ikoni dani sha miuzamba hambari abonga bazamu injoka ujenzeleze mwinyensi huyaka uhadisi yena kikiho ndani yani kikienda nsujino daona kikiho daona mwinyi limwelewe ukanga abo nsafobana mwenye hadisi yena kiki hodahoni ngabono tablo yenda ya Parisa mwinyi na kikingo hadisi yabo na hadisi ya Parisa siparali mhaji simwambia bwalimha mwenyingu mhadayoni banga bo hadisi kadha alimhajingira ili mjoko wanadamu wanandrabo bwalimha kikama dayani anungu dobi mwenyama dayani gudo hadisi na kiki usiku fulani masihu kikiende hiyo na ikontra ndongo kadha yali mwaja na biendi menatundi alimwaja ndatundu alimwaja jana mbiokana effectivement ngashukuze rozile atindokana kikibahi sha mwenyingu hadisiye nazali izo alimwaji de anambia
nimweleze nukana ngabondra bozinji zilo buhariba amumnikoniko diasaya ngabo kandida wanrupia wakafikiri kujohenda Burhani Hamid hosingani Burhani Hamid utsimuzisa isabari watsenda armaze vote Burhani nambe ukana sojenda arma afiti sojenda arma ndogo zilona ndago Burhani ndiye anambia bimana makandida wakaujua kangarendo harma ndrabo shaina yandilwa yatsukahanzala tsema pesa kaja pose kajenda ya depose makaratasi ya hahi abongetsa ho mjwe ukana zinrongozi inu wanua hadisi baina ya hao contre anjuan e dalili kabati hata mjofanya maandamano leo yashinde ya hunike asili ya henkodo ya lonio kabati mrwa maandamano leo ya jo hunika asili ya hekomba ya lonio we muzisa ekomba ulonio ngo wanionzwani la ekomba ulonio ngo wanio esharia sha 2001 la ekomba ulonio ngo wanilio esha 2018 la ekomba ulonio endi ekomba ulonio endi ikombe ya kweli ngwa contre anjua ngwa jo ufanya muharugati banu mpaka nzwani wa kutuwe na zesinyi zanisa yo deziliwa bana ehubwa komori nga mkubalia ze manipulation zao wandu wao wadwanda yanu manifestation yae maraya na balodi ngoninda ongwa ngabo faida za hao hasha wakala na mrati subotamba ukana banu wengi azali hao wengi ibura mikabati nliyo nyinyi ndemlo azali nyinyi ndemlo azali nyinyi ndemwe hadayema ya population ukanga mje ushinda nyinyi ndemwe hadayema raia la fuma raia kweli kweli leo wandu wao ngwanjo wake dingoni wanazija na walo Faransa wawapuse hamali warengana warabu wajua doma bia ni mandamane kamtu utendema uzisa faida raihundendi ngabo joshinda yaje nebila ya hizo rahunda ranguba lata leo wafungwa wandu wafu wandu eleo faida ya zinuiti ngarjo umsisaba Sudan wa sisi kam tujue politiki ya dunia Sudan al-Bashir hende hengariando Bashar al-Assad wasiri na wode hadu ya Arabi Saudite ha wo Arabi Saudite wode ujere Sudan Bashir wakati Arabi Saudite yakamwanza akajatolo Shada Shiro wakati ya javurale jeshi la Yemen yarudi enda siri Arabi Saudite afanja no wazungu na indini ba atoro ye Arabi Saudite wongede na ndubile ngende nazali abaina wakati wandu harman kodo wandu juwan roe heli wa wanawe kodo engari wa wanawe namnaje o wa iwana wandu indi o walo ingoni wapuse wandu indi auka haina namna wafanywa ndungo lazima wakae point de départ et point de départ ya hemandamano ya ngiyo daba ezabarindi ni zile ya rongo wao haku na wode yakaunikazali emergence zabarindi ne la refuri janzo ya njie na wode yaka portoparoli ezabarindi ni karihila yanzo ikebala ya CNT na balaide yaka ministre des affaires étrangères ezabarindi ni SMS Saleh Ahmed Saleh yanzo ike ngudailio wa Komori wakati akawa Nations Unies bibia wadailie mahamiraro ya usamiziwa kajaparo wadailia jele ujanaje wa Komori kamtsele wa hiyo imana walo Faransa shangwa wa Faransa imana mtsula la malaoni hanindi kweba hati mwi hundaonda bortujara mrani mari zimbi mwari tsimbia
shwa Komori ngabo wajua no yabonge bidio SMS yake hapo ka demokrasi. Okay, abonge bidio kiki ya jar mwimanda mano yayo akayo demokrasi ukaka basi farka ya kiki na SMS kikaka waziri mahamirar ingetimu SMS aka ambassadeur mahamirar Hamidou Karihila ambassadeur mahamirar ela rifurija porte-parole avocat wa e dictature mahamirar Mzimba hahansiwa ni azali ya ekraze ye maprisonnier ya jea toema avocat wake kwende wa wadailia mahamirar yabu Komori kamtsule ome waneze manipulation zaho wandu wa mtani ngamani hasababu dezevoti zinu haina mahala Komori hamba wafunga mna mbe hafa mtu kamfungu tena enga msigojo enda mwafunge mbe ilawi yo wa mahala mwafunga ya hafa ayo de heli rasonesiwa ni makoko nsu amini yaboze akiliza hatu watukufu na zirejei wa mahala ya stahiki ritijerjirende makawakibu wakati wandu wafanyo maandamano wandu warengo wanawarahara walo Ulaya tindoa na Wakomori walo Ulaya wakorompielwa wamanipulewa ni maompolitiki wao maana wonsi pia mwaju fulani weyo dingoni mahe fulani weyo dingoni mahe fulani weyo dingoni pia mwaju alafu wandu wao ngwa daibuo wandu kaminti wandu wao pia mwaju haina mduge na mtu dingoni ngetsa ho wandu wajouda ye haki ya Mkomori kweli wenshi Faransa ngetsa omru ajouda ye haki ya Mkomori wenshi Ulaya shatsinde haki ya Mkomori yenda yangamiza Komori yatawayaja ya kwengara Ulaya abo nswele wa ukana ekombage bidiyo ke heliyo homru chindawa na dictature kwa Komori haina mru na nyamize yafikiri ndo haupoli kiasi ya kibinadamu tunahensi mbavi la fikira sheto na dingo wikansia nduna nyamize yafikiri kibinadamu imandamano yana ngare ndora wanilie hindi dasinando eulo dingo nindo ishele kazi ja ndraju kaba nsinja hasarani handrongo zijwao kamtsujua wala warenge mapesa na ndovi kamtsujua wala warenge ndri na ndovi je wa hafili harmazerezo o wandu wao ndatsende sha na mwatowe na mwambe watsije shake na ukira ukademo wansi wandu wa demokrasi wanu madiktateur pamema opoza wanu watawa wajae Ulaya wanu madiktateur ngawe dictature ilonga zija hawar mwema siwayo mararo ngawe dictateur watawa waja iho ngawe dictateur wao mrati do wa demokrasi ilia jena dictateur wao pia do wafungo wandu wao pia sambara nguzile uyaka uhimato ezibwi zile wayali wabie na zali uide mwenye emergence lewa jangu mhadayoni simwambiane mapesa arumiliwa yatimizi 18 millions aba pourquoi ngazi jawatsaho nzuani wa kutue iyo tisu ala ya huzisa shatsonga ngazi jawa nzonzuani wa kutue ili wake na ufaume ekutsona ukana wangazija pia wende makandida nezama za kingazija mazefua heze parti wangazija alafu wende haruma ze election yeho no kanga bomzuani ya jere zendongozila womzuani ya dabwa ihuono kanar mweza mazinu ngabo chef mzuani bade MPC hatu ya Shamsuddin Maf yade parti lona mzuani ukande chef showanga zijawende hata watu wasambi wa mfungu warengo ushefungwa onu warenge baruani wa mfungu ushefungwa onu wakamtselewa kana banu wanzuani wakadamizi wa inugeri yahema opoza wanu pia yahema opoza wanu pia contre anjwa rwalo armwezi rwatso armwezi nsidiwazo kamunyaka uhadisi yena kisiri sidiwazo kikawa ka uhadisi yena azali
mwinyaka uhadisi yena zali msidiwaze ukamzimba ka uhadisi yena zali msidiwaze ukakarihila domana kamba msidiwaze ukana fahami Said Ibrahima msidiwaze kampanyari msidi wao pia haina mraka uhadisi yena zali izo aka uhadisi wa hadisi ndri izo wahadisi wana zali pia SMS jazanda harmaze teleza dunia ukana azali akawambia ukana wahensi warengeye zikinga zija izo SMS ideaza shaola SMS wayatsukubali haja azamba rimba bambu shaharudinge ndena wala wakubale fikira haringo afanye kengwa tsaho wato yazari samto yazari yaunzwa SMS rambi engwano hindi kodondai zabari ngwani yoshari andashi wakati hindi ekanga mtsawaza ya rohebahi yena mdotsa hajanfaro mahalali yo nje mdo mtendezo uso akawode wa sharia mwatsuka ushanza shatolo na mtsahe Jafari nje mdo mbali kawide vice president neke president katia bondoi kamtsawaza ya rohehe liyo kabona mtsahe Jafari shazen raboku nswena Jafari yevumbulano wandwana ikano mapesa mrege namba monsi izakadwa bili ekaya ngamtsawa azali yatsoroha harmwe sharia sha 2018 sha tsonga mahibi wazevoti abo mpaka 2024 ikakudeta yabo nsingerejezo odingoni ikanga mwanili yao ukana ngetsaho azali yarohe hasibabu kamtsumanza havote wa 2016 abo ibidi yarohe 2020 kaga mtsawe turu yanzwani shakamna ujo handa betani jau na balanga bo sharia mwesham mwashikubali eka dictature ya mahamirar yuti sawa na dictature ya mahamingomira ya suda yaweka wazungu wajawa parisa ya avoka wahe serikali hajambe ukana hai avoka ya serikali wayaka urongwa TV5 juzi hamba uka azali waiti dictateur wandu wafungwa wala makrimineli la fundo la mrua yewa yo mwezi wa 5 na haka avoka wa serikali portoparoli hajangwa mbotena ukana azaliwa dictateur no waulwa wala mala no wafungwa wala malaika awe dunia ngwa timbocho dono wandu kawanu wansi wandu wajo isranzao ola rija na mweshelea Jafaranta aronga TV5 hahani azali ni daula kana haina yafungwa wafungwa kihaki na mimi rija mi avoka mi mru wa sharia na sifanyazi armwe mahakama Faransa la Réunion sifanyazi abo wala pia ngomjua makalimahe ngajoka urengesheho upando wa mwando mru yafanyaza armwe mahakama ya Ulaya ho hao harmadaka ya bili ola avoka yajayambe ukana woyitsi dictateur woyitse na ngurumondo na wandu wafungwa wanu makrimineli kwa joka uja monazi ngaremekro yarongweshi Faransa tena yambe azali woyi dictateur wafungwa bure hai yabo wakomoriwe sawa one hawandu watsujwe iswanzao wandu ikao kwa tsujwe izo wanzao ye juzi mezi mitano weiti dictateur wafungwa haki umwezi wa 5 uja weiti dictateur wafungwa wanu malaika yabo bakomori ngamjogo na ukana yabo tidea yabo kartina hakire lezo wanu ngambe wao harmo ulada ikaola yakaujani ke azali ye kalima ya emergency leo inu hajangwa mbokana no emergency nundi na balenda fanya conference seminari fijo ya lezondo emergency yarudia nike azali ya bobo azali utsidwanda emergency dahi doka za horizon à l'horizon 2030 hamni kazale kalima ile azalam rumilie malia daula hajuenza ya Ulaya wenda Ulaya halenda kau dictateur emergency ya nrabo bakomori kamsona ukanga bonrongo sosa yabo kamsona ukanga bonrongo za kikomedi yabo e manipule wa nrumba
ndo doho manipule wandu dobe uyengo maandamano wandu wanu na watsibuliwa wanji harumwe maandamano ya hera ya mkomori Faransa ukawa ndi maadui wa madu wa hele taifa la Komori. Maadui wabili duwana nyasi majön walo Ulaya wamanipulewa na wajomba wao wajuhao wefanya ze propaganda za wandu wao wamba na mwende na mde Musawi bala dada Musawi wala katsujo hizo ambao Musawi la jindu wandu wao wajojo haba sha Musawi yubaki Musawi ila yaumil qiyam. Izo yako hamba yeti mtume yeti Mungu yeti nde Qur'ani shaho liho Mwenyezi Mungu amnika hikma nguono hule hano wandu ikao waelezo ya hikma waitawa waono kana rudungo ulaba dayo danger abo mndu hamadami wandu wao na unilazashi konga mlalo mjokanga binakili ngamlalo ngamjoka Mwenyezi Mungu anika hikma ngamlalo ngamjoka wandu walangwa wana rohombi ngamlalo ngamjoka wandu walangwa asikiti hao baada ngabo wandu wanishili yao abo benge haina utabiho na tabihe eundeyo na ndeye ewanzo ni fedhehi na fedhehi ukomo ngambaki Musawi qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana kabati zijuri mundu tsotsi ndizo Mwenyezi Mungu yaranzishia ukomo ngarjoe Qur'ani rendo buwa mstiri mzima ngarjoe chinda jifasirie alafu irisubirishe ritike hamadu wandu wajuhomo wadea wandu wala piza wandu werengezi dwa zaha werikaziza abenge nsina ujuwa uzi rahane jatosa ya mwanama mudukara jadi mahalali yo kananda mina we mwanama mudu arstabihe tsikiti sena narduseze mbuwa hokanga sinizo izakadwe asaya ritifanye pwawa hoka Mwenyezi Mungu ukana wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ukomo karna utafunyaze ntaza hatu karna weda mapozi sha Mwenyezi Mungu ukana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Neema Mwenyezi Mungu yahuni kayambe Mwenyezi Mungu arinika neema ya hikma yarjo yamba Mwenyezi Mungu hanikoa saya neema ya urilapiza na uonesaze rohombi za hao na udori chamfua haina mahala yode heli haina mdu on public ujua kaji ujua udeziwa ujua kritikewa ujua amba haina ndogozo nsipia sha madama zenyanzo za mwanda muislamu na islamu lazima mweshelezeni shekanga mwambao na msani mwambi kweli sha msikritike hata mjiti ya harma madhambi iyo mahaba na kado nilini kawe adui hawo ni mwanzao hasibabu hindi uhibbuka fillah hasibabu hindini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambao kana la yu'minu ahadukum kaja amini mzima harumani hatta yuhibba li akhihi mpaka yanzize mwananya ma yuhibbu li nafsi izo ya janzize nafsa moya minga mwanzoni tijwanza nyinyi mshinde mkena hikma hamadani mrongowe mtazoa Komori khatari na ajali wakati wendao waihonde ikahunikiwe fursa ya ushinda urongowe deshatsu kanamba ukana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ya neema Mwenyezi Mungu yahunika yabe ngamyabo Mwenyezi Mungu anika hikma Mwenyezi Mungu hanika namna ya urongowa alhamdulillah wararwane wajurongowa waukoha hasibabu kalima jema walishi ya nami ashkurullah ta'ala amjoshukuria Mwenyezi Mungu au kana amjozi hunda njema duniani
وآخرة إن شاء الله وبحق محمد وآله الأطهار جوني شفايو هامنgu ukana ngawena thawabu tsazinu haukahu sitiriwola haukana usitiriwola kajenda ya sisa wandungamani haukahu bainiwolo wakati yana waende ya sisa wandungamani haukahu eleza wandu ukaola maadui haukahu elezo wandu heli ya wandu wala wa amma bina'amati rabbika fahaddith wanzo wanivumbue wanzo wavumbue muduka rajali ahlan wa sahlan wandu wanzo wala umuzaki Safwani na wamre magaya almuhimu akili sindo hamba kamanzi wako duja na marunda yazila ikahuzifikiri ne marunda yayo ikadozinji bidi ya kemema shati marunda yokana wandu gwendo ajalini ike marunda hezevoti zija zimtani ajalini basi bwa komori ngari mwambia ngabo marunda maya saya hasibabu lezemani fuzina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabi al-akhyar ghur al-mayamin namnisami bonambe uka hasibabu lezemani fuzina si hasibabu lezemani fuzina hasibabu lezemani fuz jotendelwa no wandwa afwa anif ibidi fanye shao ko wandu wanu na opoza wanu wakaye oi dila Ibrahim mesevanu wakati nido fikiru kana haina ndongo pia ndo fikiria yevanu godola shahula amfikiria shahula wingo jambawi evo uloyi houliyo kutsule shahula bansi yao na dore ngale sutune hone saukale sutumdu litaja wa mdu litaja kuhansi vonambe liyo yabongetsa hoborolona ankiliso nspia haina mndu yatsahenzia hizo na haba ya parise joma ya njie ili afikiri yautitsonik jaunirende boy sihupishe mayele sihongio mtuzi vulo mndu mbabama 25 urdamba rengale sutunlise baada bona rengale sutuna hulisa urdamba uka unirenge nkomio unsokote nkomio ili njwa umeza kama hansi mkana baraka ano haina wakati mandemu yalo tengweni mndudo juweza ambane za uhansi mndu tsofanya uvantara kana unlise mtele suto hanywanyi husa utwale sutwa unzabade nkomio ni meze kahumeze rumhono hanywanyi hata ise harme stoma alafu udoti hite stoma hata wasubuhi mrungu tsahendo mshanani nsoni beho mshana eksona kaye mpoko za mafix hatsukarambilo androngori riduke mruduka ala kulli hal sido dépasser les limites liyo wanama wakati mikurake swafi evanzinda zibe zaleo karabaha na sido fanya heliyo ala kulli hal shati zamba maandamano na yafanyiwa wandu wadaize haki sha rungo nzima na mtawe maupoza wangu na mtawe kabisa maupoza wangu wafanye maandamano mandraji hule ni manipulateur walodingo liwa kama shawa sigiri ngebidio aje na mjoka wa odo wanduwa manipulewa no wanduwa ebidio aje kanu wanduwa rizabadiji zile enda ya jana emergency nende wata mpaka nda yabo relate haku sha karjajito ambaza mradi riwani na Wirdin Muhammad Swali bono inu telefoni kana baraka siwambia ukana ambaza mradi mwone sinonga mjulala inu telefoni siwambiando anaweza mradi yetu lazima ike banu minde uzambu kawe na telefoni hata ngojo commentaire mweze direct ema na wewe utsujuha wafanya direct wambaza mradi hindi wonu ntso wambaza mradi wewe urende ani haina mndu mwenza rohombi bwa komora wanduangalia heli yako komante mahala walotengo bona wanaamo wanakalima kwa sisa ikawa wana makalima wakifudhuli sha wofini wa adabu amusomesone ndogoi ili mdorambu wa wandu wenza zero hombi kanga mtsawa mrambu mndu mwenza rohombi wandu enda harmaze post mwangale heli wako komante
haumwangalia mwaze direct zangu heli wako comment amjura mboke bwana oi haivuro hondi uja na makalima ngo ambaza mradi haula wewe kusina telefoni kuna ujo ujuhara nge telefoni yaho wabuwa ambaza mradi ngono alafu mru handa hamkoriji uja nanse ho heli na mwangalie bwa komori ili mrambuwe wando heli na Riwadin na Wirdin Mohamed Said ngono mru amwambeza kweli yuona ukana wala ila ndugu za kidetizi uzitia yo taratibu ya kikomori wakati katileja yaburu haya ani lazima yainjeze ndongo hiyo de mantiq ya mkomori ngono tu nsina kravati yo de heli ya mtu mwenza rohondi au kwa komori haina mahala mjo mwona ngamjodo remarque ze komanteri zahe wakati ngujamba doko zamana wakati uishie ya kaze mndu ya kase mndu ya rohombi na indini mimi zo kazi don trahaja shange video ndone so komori ili wajue wanada Muhammad watsuona haya shando za kibatani Muhammad we wayuka hule na matso idhan atampakanda ya bubu wa komori rika wenji rakabanu rikartimizi 200 wa shay mwanamsho hangu aho saurambuwa ni huvumbuwa wanu kamensi lamba ngoswali unipare kujani para nsolinde apeli na huntahamu haku unange video hadis au sahu ujirambu shata mpakanda abu wa komori nafikirindo rike wapole rike watulivu karjarema mndu karja dea mndu karja fedhehi mndu sha ramba narifikiri ze faida narifikiri wa manipulewa wandu narifikiri ze hasara fikiri wandu wanu wanili wao wane watano evanu problemu ilo ya wanu hindi wandu wane watano wanu wazilo atsende mahala labari hindi zilo problemu amjuzi se suala hiyo uizile ndane emergence uirija porte-parole uimzimba avoka Hamidou Karihila ministre des affaires étrangères SMS ambassadeur pia warumishi dictature wandu wana ekawazilwa watsende zabari hindi ni wandu walo wandu wawaniao kasina zinjira haratu zamba kasina za mwini kasina za ma autorité wenji kaona relation azali kasinizo perjo zamba haina ujoka hanzambe gasi azali nambi sha nduna zambi haudhamana haina ujoka hanzambe gasi kiki nambi haina ujoka hanza yambe ngasi fulani nambi muhimu ngarjoze ankilizato mala zarudia na risarra mbuga hanu ezawala wala upande ula zarudia au kati mjori tabisha وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق ما رأي سايا.